James Sulban katay sapta 3 verse 1 bara 12 bakat. Dawan gat, kliting kimanas mayawis na, malupiam Jesus ninara. Bilam huli kira karna kira buplikam bani raya karatakas biyay masak biya. Bilam huli kira badawan yas raya kabani ratakas biya, baraban kabya, kray Jesus ninara. Amen. Muy kilay kira latuan kira nani, lilia paliwan daw kisa, mananikumi bani wan plebelasip kan klidi miwaya dawan bila sturiam ni babrihki. Yan piyo luman ron smalki kan James katay kapitulo 2 na, versikulo 26 kadandaw kanaywa kapitulo 3 tagriki kabya. Barabarawan smalkan kabya dawan bila huli kira ba, wan tui sa badu kira. Yan ko bara dimras bara dawan smalki kan, kasaklukan la kabara wartaw kan kabawal. Bible huli kan smalkan upla wal raya kadukira dawan bila babara prakan kakumdaw kan, Abraham bara rap wal dukira. Abraham si kawait na kumkan gadboy baksa kan wait ni ka kum Genesis kapitulo 11 ra bara 12 ra bawin isturi ka batakri kisa. Bara daon bilang huli ko nas malkis Abraham babaksa kan wait ni ka kumkan daon relatuan kayki wait ni ka kumkan. Bara babil kasak kirawan smalkisa Abraham ba daon relatuan kayki wait ni ka kumkan daon bila wali daw kikan. Bara daon bila kasak kira ba pain kira ba daon yawan ra ay sisa ay bila yamni turiyam ni bawalyawan banira ay turka ba wanay sisa. Kan bay bilyawan ra wanwisa kasaklukan la kainupla ba kasakira kulki sa dawan buwi. Maraba ko sinupla kum kasaklukan baywar ka daw kan kol dawan ra mari kaya sa. Abraham ra daw bilawin luhpiam kumibasala ikyang ra. Nayon laton kinana ni dawan ra kasaklukis makakaman on self sol kamraya kamsen hasta family kamsin dawan ra yabayawilin kama. Uplailal na yung pura bara sa kidawan ralatun kay kisawisa kung dawan wiba bila walilika daw kras. Dawan makabidu kesip daw kras, dawan makabidu kesip ay saras, tan kasinbridas baniwi sa banapya. Upla kumibani sturiam ni bawale sa dawan bila di ay siba. Dawan bila ba sturilet ay sisa yaw na ni kumibani ra. Na yung pura plamanas bara sa dawan rakasaklu kisawisa kung napresa baman balsadira yam ni luka daw kras. Karisandak ni naiwan san sarawalis maba, dawan man rayang raipaywan sturiam ni ba isabya bara upla warkiam ni ba daw bedawan dukiara. Iwan pastim natas balukan kanatas bagat kaninabliki kan, so nanakreson paywan baralikan natas balukan na baswisi si dawan ratawan. Napaka na pusil pal Pilipinsas karawiba ako maninig gatap yan ni kaninablikat maswisi si gat ratawram na nara. Bible huli kirayam ni kirawan smalkisa, yaw ni dawan ni na bliki sa kaka, dawan buwan wiba bila wali daw kaya sa. Abraham si puya piyakan dawan yang manrakasag luks na, baradawan wintem bila wali daw graskan ba, si papiyakan wiya yang dawan manrakasag luks na wiyaya. Sa kun Abraham dawan rakasag lukan, mamita dawan windu kya ba bila wali daw kan ta kamit Abraham bagad, panik amakan. Kung dawan Diyos Christ sinuman niya isisa, dyan ako tayo 15 ra, wisa dawan bila, yang klima na nidalbay may napya ko na, yang paini ka na ni may makri kabiya. Dawan bila ba ya bila walel ki daw kina ni ba dawan panika o dawan Jesus Christ uplika na ni kasakirat yakul kansa. Nanayon no kaya supla kumsin wartiam ni daw kan takawina kasakirat takras. Kung naman kasaklukram bara man kasakira may kulki sa dawan bara kasakirat takram namita warkiam ni daw kayasma. Timutiwala kapitulo 3 na versikulo 17 na isibako kaysa isikay kaya ba text kapain kina ba 17 na nako isa. Gatuplika ba pain baralan kabya bara ridisin bara pain daw kan kabya warkiam ni sat kanani sut daw kaya dukyara. Gatuplika ba gadbuy paywisa kasakira daw kisa dawan buwi barayam ni daw biya dukyara dawan buwi sins kara ay sisa. Nanara dawan napakan kapusil pal ay si bako napakan diems sinaisisa, dawan bilang huli kira ba, diems o kataya kapitulo 3 ay sisa, wantui sa badukira. Wantui sa badera kung ay kapalidawan buyuan kansa, dawan napakan kan sasmalkra James ulbisa, bahapyora si kawait na manas barakan dawan chats ka Julia tasmayara, dawan chats ka rasaura muni ka na ito'y sa isan kabawal, upla ni na isan bamanapya, upla rakaswaya bamantan kapya kuna dawan chats ka bara, doktrina saura na ni smalkikan, barupla ni ba dawan bila ba, wale wadli karadira, watawan baman, walikan. Barupla ni ba mahka dawan kaswisisi, tanis ba man taukikan, wait ni ka na ismalkan kabawalan ta kamihta.
Para napakana po silpal ba kumiba ni Rasmal kisa na kiupla kum Christian kum dawan mawan ra iwayabatan ka. Na kaysa kapitulo 3 versikulo 1 ra dimiwaya dawan bila ba nakuwisa. Mo'y kinaniman na nitilam ra smasmal ra ilal kaya apyasa. Kan maninipain ka ikis mayawan smasmal ra na ni balika wanla ka kaukar na daw kan kabya. Bible huli kira ba klersa. Nandrabawi bara dia sa smasmal ra kailal takbyaki. Smasmal ra ilal ta kaya ba kaupain sa baksa. Moses dawan bila wan smalkan. Jua kum Moses ucinyakan dawan or kadawkikan bara dabni ka hetro palwin manuplawalan nitsmal klamyara. Para bapyora dawan napakan kabupla na nailal sakan semti white na para kumiban espirituli kira baniwan marupla white na wala tilara white na walsin espirituli kiriwan dawan dahra isikan. Yaswa balwin Moses ra ay tani kabyaki white ni kababa kumanaysi kaya baha white ni kayawan wan tilar dimraskan ba semti kulkan ba tilar dimraskan. Yang uyais na wir kaprag biay bila. Para Moses bilawin kanra yam ni kayakan, tawan upli kasut na, pirituli kira iwan kan kayakan kaka. Para naradawan napakan ka James bilawisa, smasmal kailal ta kaya ba, painapyasa. Narasasmal ra walbarsa, smasmal ra kasag dadaw krakum, smasmal ra watawi dadaw krakum. Smasmal ra kumbarsa turi rate ay saras, smasmal ra kumbarsa turi rate ay sisa. Dawan napakan ka turiret ay siba, kawailal tagbiya kaupensa, kan dies bilawin, warkli kailal palisa, kuna warkupli kapo, kuna dies bilali kawisa, warkupli ka kawilya ba kaupensa, kailal kaya bawal. Uplasun na diaran lanman kaka, trabil manas balbiya, kuna duke lan ba sinlukan ka kumi walkat, albiya kaka, war ka baik labikla tamang biya, kan Bible huli kira bilawisa, Proverbios 6 sa kapitulo 23 ra, dawan bilawisa, since la kailal upla buiwan smal kita kamihta, yawan pura luwan kala kabrisa. Napakan dawan bila smal ki pamihta, man dawan bila ailal kupya marabrisma, since ka marabrisma, bahawar ka baik labi wenta kaya. Kung di mo ni James baba ako ay si sa dawan bila huli kinara. Dawan kaikan, kinapakan kunin kira ailal ta kaya bapay na piyasa, kan batilar napakan kunin kira ailal barakan. Napakan dawan bila smal ki wait ni kakuna, turi rate ba smalgraskan tanis ba man smalkikan. Barabami tawi sa dawan bilag huli kinanapakan bilawisa, painapya sa smasmalgra na ni kawil takay bakan, napakan na ni bakaw dawan bila kay si daw kan kabya. Kaukar na la kay si daw kan kabya nara, diya mo ni kaukar na la kay si daw biya. Kanuti na si dawan duketan kabrisa, kan Bible 1 smalkisa, yayam ni daw kaya kay kisi, daw kras kakawitin saura daw kisa. Bible huli ko ng smalkisa, Christian napakano ay laltakan, jam ni daw kaya banlan sa witin yam ni badia banusa, kuna yam ni daw kras banapya? Jam ni daw kras. Jam ni daw kaya papay nusa pain bahaw plika mapara. Kuna yam ni daw kras witin. Kanra yam ni sawisa, uplika ba daw kiba, saura kum daw ksa. Saura daw ksa kan dira yam ni daw kaya lansi, daw kras ta kamita. Mandiram ni daw kaya nus mapain ba, kuna daw kras makaka, manra saura kum taksalaton kinanani. Nus mamaridla ka saw kaya ba saura, kuna man maridla ka saw kisma. Kuninay siya saura, kuninay sisma. Implika saura, implikisa. Wani nalawa saura, wani nalawisa. Witin pain nusa, ay klaba saura, ay klabisa, witin. Uplinay siya ay sisa, witin. Barbang kakuplika ba, jam ni daw kaya lansi daw kras kaka, uplika ba ma para saura kumsa. Daw milalikas malkisa, kuna yam ni daw kaya lanapya witin. Smal kalikas malksa, kuna witin ay winara, smal kitur ka ba takas keras witin pali smal ki uplika katsin. Kan rayam ni sanapa kan kumba witin ay winara pas smal kaya sa. Kan bami tayo sa daw bilawan tuisa do kaya isa, tantanis man smalkis makakawan tuisa ba kunin kira kumtak isa. Kan yaw uplika ay tuisa kita kasbiya kaka, wait na since kirawal prakan sa tawan bila. Wan tuisa ba tanis ba man tudi ay sisa. Yawan tan kabrisa wisa kuna tan kabrisa tur ka ba man ay sisa sometime banapya. Nago sa versikulo 2 na yawan sut watawi uya daw kisa. Baraya ay bilay si bawal watawi kumisin daw kras kaka bahabupla wap nisa witin ay wina tarais kasin alkitakas kaya sipsa dawon bila. Upla kum ay isan kalkitakas kiba witin turi ay saitem tan kabriya isiba. Ba wait ni ka ba o ba may ka ba?
Bawa mi kabahatiar kabahatukti kaba, sins kirasa. Mantui sa mal kita kas kisma kaka, mandira sutal kita kas kelansma. Tui sa mal kita kas klasma kaka, mantui sa mwal patara dimma. Nus maki wan tui sa ba, trabil manas wan raya karabribalisa. Nus maki upla tui sa ta kamita, upla ilal preso at lawin na plapan. Manus maki tui sa ta kamita preso at ilal dibit takan. Nus maki wan tui sa ta kawina, upla ilal ay wal suin. Upla marit kalaka ilal saukan, wan tui sa wina. Wan tui sa wina upla du sa kuban ta kawina, sa urala ilal upla raya ka hasta pruansen. Wan tui sa upla ikisa. Wan tui sa ba, bamitamen kay kaya sa wan tui sa ba, sipa man tui sa malupla rakunin mo na ya, upla prehwa la rapain kataw na prehwa la saura rabrihwaya. Upla kung prehwa la rapain, uprehwa la kung rapain daw nor kadaw sa, kung naman bilis mabara man sauras, mayang rabal na ralikapain ka ma. Upli ka baral na patay mawakan. Kisa sturyam ni smalkas mita ay mawakan. Tanis ba maniwisa, tui samta kamita. Wan tui sa ba, dira kumpain ba ako sa, kuna wan tui sa ba, pay na piyasa. Magdadawan yawan rakay kisiwan ay sisa, wan tui sa ba dukera. Wan tui sa ba, yaw plikal kita kaski ba, wait na kumsins kira sa, kana wan tui sa sika, patrawan din kisa. Kaysa isikay kaya, versikulo 3, aras unwil kay kawikiw ka ba, wil kisa wan bila, walbya dukera. Bakod daw kiaras uwina, tarais ka ba, yawan mita al kita kaski tabrisa. Maniduri tara na ni bara, sinkais, bahana ni nakitara kabiyasin, pasa karna na ni mita bri, taukisa sa kuna wawakra wake na ba, wakayas sirpi kumini, ani da witin wandog bakat bri, wisa. Naradawan bila ba dira wala walihim proprak sa aras walbarad, barko tara kumwal, siptara kumwal. Aras badaywan kumtara sa, kunaras radera sirpi lupya kumi walbaman, kontrol munsa. Rub sirpi kumaras unara wilgram kaka, ars ka babilam wala esani kwawi makakamahibriway sa. Bud batara pali plapi sa banapya, kabura bud batara pali. Sa kunabud ka ba, pailat sirpi lupya kum, timong sirpi lupya kum buhi, bud ka taraba, anira wandaw ba briwaras kunat, kiaptin ka ba buhi brihiwi sa anira, wandaw ba, kiaptin ba bara, brihiwi sa. Bible kasakira huli kira bayawan ra ay sisa. Christian raya ka ba prakisa aras unawil ka ba walwan tuisa ba? Rub ba wal barawan tuisa ba? Pailad ba wal prakisa? Aras ba daywan taras sa kunasip sa aras ba rub barawi man yang raymun mapya? Kuna rub ba buhay mo ni sa aras ra? Siptara ba basat ka butara ba? Pailad lupya kumi timong sirpi lupya kumbuhi wawila kibrisi ani da kyaptin wandog ba wisa. Wan tuisa ba sinbakusa, wan tuisa ba, wan winapis ka sutwal kausir pisa wan tuisa ba, kuna turi manas ay sisa, dira tara na ni daw kisa, dira sipsa wisa witin ba, kuna sip daw kra witin. Wan tuisa ba sinbakusa, wan winapis ka sirpi ka kumsa, sa kuna lukis at dira tara ni daw kaya, pautaklawan sirpi ba ni dus na ni pawi basut ang kisa. Na napautawal prakisa wan tuisa ba. Wan tuisa ba tira tara ni daw kisa. Tawan na nilalpas kisa iwan bakat. Iwan bakat tuplay lali kisa. Iwan bakat tira manas daw kansa. Iwan bakat padeben rawih balansa. Wan tuisa ba. Wan tuisa ba tira sirpi kumsa wan tuisa ba unwinara. Kuna wan wina iskara saw kisa wan tuisa ba. Wan tuisa ba sin pauta kumbak sa matsirpi kum, tuilawan kumra matsirpi kum makaka, angkan ka ba tarad nuhuisa, mansana tras mansana, kuna matsipi lupya kum winatakan. Krisanay watud ni kara ay walis maba, manbuplara elp munis maki ami ba winatsaki beribalaya, apya kakamanupla bara manbuy kawang kismaki. Krisandak ni uplay mi wal travel break sa piwara, manwih ki dia wisma. Uplikam travel brisa piwara manwih ki dia wisma. Uplikam bara wisma ki dawan lamton sa. Uplikam wisma ki muih ki mayam wal padbri ma kupiam laks. Uplikam padbriba piwara man dia wisma. Manuplikam ugar kangkram luan saki man tuisam ta ka unuplay mi wal suin saki. Man tuisam ta ka unuplay luh piwara ikan saki apya imiraklakan saki.
Mantuisam ta kunupla ibis no kalayway latakan saki. Mantuisam ta kunupla ay miyawal niya abram swin saki. Wantuisa ba dirayang krapalisa upla watla bilangayang krasa upla marit kalaka krakri krasa wantuisa ba. Christian na niyansan sa rawalis maba. Mantuisa main ka ikismaki. Turay say matimtan kambri haisis maki. Nus maki wantuisa ba sin sut kumali ka walbri babakusa. Upla kupya ka dimisa, mandiyaisis ma ba upli ka bara, sabis ma bara ikis ma. Bible huli kirabil sa Mateo kapitulo 5, versikulo 9 banay sa ula baru sa yam ni palise upli ka, kupya kumila ka dadaw ka na ba. Mantuisan ba kupya kumila ka turka brisa ki, api mantuisan ba lukan ka walbara, wait ni kasaki tuisan ba laton kiranani? Wait na lukan kawal tuisa si kasip turi kumrao takas kras. Siempre turi ay si basip kumplir munras. Kanutinay tur kay sa ikawal brisa. Turi wal brisa. Lukan kawal sa tuisa walsa. Naywaman mayam na tuisa wal klakram saki. Mayam baha tur kawal lay kapyawalan baramah kamay suya lukan kabrisa. Krisyandak nila ni tuisam wan tuisa ba main kay pi. Wan tuisa ba pauta kumibaku sa wanupli kara ang kisa. Dawan wan tabi sa wan tuisa walyawan kalwi mistik takbiya. Dawan wan suplasot swakisa kan lakawa bribia. May bilhuli kray siya ula bara wisa. Bara wan tuisa ba pauta klawan kumbaku sa. Wan tuisa wan winatarara mangkan balika watawan laka ba ni aibang wan palisa. Para wan winais ka saukisa ilpauta paliba mukansa. Bara bahamita wan raya kaiska mukisa. Wan tuisa ba ilpauta vakusa. Wan tuisa ba Bible huli kirabil so wan tuisa ba poisin brisa. Uplamita daywan kras kirasat sa tim. Daw kaya sip sa daywan snawi na ni piuta na ni ba kabug dayura na ni barapah na ni ba. So tim daw kaya sip sa kuna wan tuisa ba uplamita sip tim daw kras. Uplamita ay pura yan luras sa bara uplara ikaya poisin kanipang kisa. Nahasin tuisa ni wanay si kadawan ramayo ni sa. Barupla na ni gat ay lilka kadpaskan na ni bara lah tubisa. Sinbilawi na mayon na ni bara lah tuban na ni sintakisa. Muhki na ni nahanabako kaya si papyasa dawan bila. Wantui sa badaywan na ni sutwal kawail sa. Wantui sa bawail palisa. Wantui sa bay kapalisa pauta kumsa. Ilpauta bako suplasut ang kisa. Mayrin kumtui sa yari mer ka ba emiol siplilya iuras. Wait na kumtui sa yari wait ni ka ba emiol siplilya iuras. Ay lupya sutwalilya iuras. Ay uplikawala sutwalilya iuras. Ay wahilabaman uplawal takisa. Mayrin tui sa yari ba uplay miya walyaban ay wahilatakisa. Mayrin tui sa yari ba yaban ay misti pruisa. Uplatui sa yari ba isti pad timisa. Wantui sa ba waluplay lalpruan. Wantui sa poisin bakusa. Unay uplamanas uplawal ra poisin dakakisa. Wisa man mayam si kanaku kan kaikri. Man bakupli ka bara wisma piwara. Man wait ni ka umair ka bara poisin dakakisma. Raya ka ra poisin raya dakakisma. Wan bilaw na turi takiwiba. Klisal wan bilaw na din kaya karnasa. Wan tuisa ba sasawkra palisa. Wan tuisa ba uplamayay laldagban. Wan tuisa uplay lalikan. Wantoy suplay lal ninaisan. Wantoy suplay lal ogar kayaban saukan. Wantoy suplay lal ayuay lata ka na yupli ka walawal. Muy kilay ka na ni mantoy sa main ka eksmaki. Mantoy sa walmuy ka walway lam takram sa kinayawak at kawalay saras. Mayamwal. Mayam naturi karnawira mayam bahatur ka walutin resintir taki prawan bakat saman walpay na piya. Lilia la kasip sakras, marawis mo man bilayang mahkamer ka na suya isna, kunaman turi ay sanam takawina o man merka, turi ay sanam tako na mayam walwahilam takaram, diya mo ni mayam ra, manay watut ni wiras, may padi na imons, yang turi mistika ay sari, manay upla manas barsa, ay mirapanin mga kabila na nabiya, ay upli karapanin mga kabila na biya. Nayunapakan mayan barsa, upla ni na isa sana. Nayunapakan mayan barsa, upla wal, ay wahila tatakra, ay tuy sa takamita. Upla ni sa ba pastor kami likatui sa yari sa. Bapasin kami likatui sa bayari palisa. Yang ba Amerika yang kli prawam na piya presa sinuam na piya balika Christian na piya. Tui sa bay sa kawals. Tui sa balika kapalisa wisa. Nus makiman tui sa babuy upla baman ramay kakaira taksa.
Upla pain ma upla rukiras maba, upla tuisa paskiras maba, upla tuisa maisan kabol, upla may kakairataksa. Mo'y kilay ka na ni, wan tuisa ba walsip sa dawan ramayon rayabaya, wan tuisa walsip sa wan upli kawal rasaw rawiyaya. Wan tuisa walwan dawan Jesus Christ, ramayon ni samayon rapain kira yabi sa wan tuisa wina, wan una wina mapain kira ni takidawan rayabi sa yawan mayon ranani. Kuna sen tuisa ba wina sipsa waya blessing saura wan upli kawala ra, wan upli kawala mina pay na piyakante mo sa paybamer kami na tarabarkaiks, yang minilpian na kaupain. Paybamer ka ba katawas ba yung tayo na kakaupain na? Paybamer ka ba tayo siksa ba yang tayo kakaupini na? Kuna sento isawal, daon na mayon isa. Kuna sento isawal ay upli ka na sa urawisa. Madiems bilawisa mo, kinani, nahanabako kaya piyasa. Nahanabako kaya dukya piyasa. Diems tan kavin, wantu isa ba, direy kapalisa. Sipsalayan tim daw kaya, sipsadaywan tara na ni kabo dayura na ni, tim daw kaya, piyuta na ni rasin. Jakal tara sipsa tim ta kaya, kuna wantu isa ba, daywan na nisutilara kawail ba ako sa wantu isa ba? Sipal kita kaskras. Nauplamanas bara sa Christian, winatara Christian takan, kuna tu isa lika Christian apyasa. Bahasen tu isawal, dawan ra aleluya ay sisa. Bahasen tu isawal, uplara lahtuban bila na ni wisa. Bahasen tu isawal, dawan ramayon rayabi sa bahasen tu isawal, upla ni naray sisa kasay sisa. Christian manas barsa na iwapiwara Christian takan, mani ailar Christian takan. Kuna bahatui sa babuyaban, utin rasip Christian laka ba, kulkan kalaka yabras. Christian ipainwals, man Christian lakup lamay kulbiawans, makakatur kamaysan kampa, since mons. Daon uplara, pura tayak man since munas o muntak man since munas, daon likupla sutra since munisa ais kawin at tarais kawal. Mandawan ra, raya kang bayabram saki, Rait palipat kam na nibo naman takwi baltak ramsaki. Rait palidawan raman wiri kam badawan minta ramang kramsaki. Man ba may din kumwait na kumsins kilas magitur ka may sarama para. Diya mo ni na yuplaylal walway lam takis mo plamanas upla walawlay wala taksa. Nusman diya mo ni ito isam takamita. Ansan sarawa mo plasut walman walpay na piya ito isam takamita. Ito isam takamita na iwa pastor na naila daunor ka daw kras maya may rin ito isa takamita. Maya may rin sa takamita upla ilal pastor barawan tapyasa. Kanu sa pastor ay miras malkras baramenta merka baturi inipas ba manay sisa hasta kasutay sisa. Uy sa pastor ay miras malkras baraba pastor gamah kasakaya sa tuy sa takamita. Wan tuy sa ba blessing saura wan kisa. Wan tuy sa ba blessing saura pribalisa. Wan tuy sa ba sipsa yawan so kisa kan laka uplara sual kaya. Wan tuy sa sipsa yawan dawan ramayo na ya. Wan tuy sa sipsa yawan dawan wiya dawan yang kupila baltems. Wan tuy sa sipsa yawan dawan yang maywan tapia. Wan tuy sa ba sirpi lupia palisa kuna diara tada na nibama na isisa. Wan tuy sa ba dawan budiara sirpi kung paskiwan kan. Kuna wan tuy sa waluplay lal kuni na isisa. Sa tadikan temturi upla ni naman na isisa, mundiwi na sa tadikat, sandili ka preho alawri hiwi Christian lalukra ba ako sa. Mungkirek na nansan sa rawalis maba, man baray tupla kumraya takram saki, kasakam lukan kada upla kumrayas makiman ba? Damrolis makikrais rate man radimiwi barba? Man rate damrolis makikrais raraya kam yavram ba? Apya yabras mabasin? Krais raraya kam ba jabram saki muhkilay ka na nani? Krais raraya kam kau yabras kaka? Krais raraya kam yas? Krais raraya kam totalmente yas? Dawan Jesus Christ karni kara dimiwas? Barawisin si may munbiya. Diya mo ni maya malubon sa bisma. Mantuy samta kamita. Diya mo nupla walway lambaman narawarang bukrawar. Way lambaman. Mibi mantuy samta kamita mebe. Upla bay si mabamaywan tapya. Baka tuy sambamain kaiks. Barayu akum manraya kama. Tuy samain kaikras kama kaka. Tan kambri matem hasta daon king kala kawina. Sinlehura may sakan kabyapat. Kung ito isang main kaig makaka, gator ka daw kisipruma. Gatla maraban ka ma. Kan Bible huli kira bilaw isa, iyaturi wata wana isa besud ba, klata piwara, bahanan isutma na dawon buila ka daw kan kabya. Yaya ay ito isa
aisin kaba, alkitakas kinaniba. Dawan buwi yam ni munbya. Sinbilawin na mayon na ni bara lahtuban na ni sin takisa. Muy kinani nahanap nako kaya piyasa. Li karma kumiwi na sipli dam ni bara li taplasin takras. Muy kinani kuadam ni dusa kumsipsa ki bata naman ni sakaya. Bara wain dusa kumsipsa ki kuadam ni ma sakaya. Bakuwam na li karma kumisip sa laya bara li dam ni sakras. Dawan bila, yaw na yun ni naratakas kisa. Sipsa kiwi sa wan bila bawina dawan ramayon ra yabi sa. Sen bila bawina upli kira saura wis na. Pastor kininaisis na. Elpi kininaisis na. Komiti kininaisis na. Sen bila bawina komiti kiramanin wis na meve. Tayo upli karamanin kira wis na. Kuna sentu isa wal ninaisi lalauri o yudim wan. Sipsa kiwi sa kuadam ni dusa kumwina bata na dusa sakaya. O wain dusa kumwina kuadam ni masakaya. Si papia pali. Si papia sa Christian tuisa kumwina idan tuisa takaya. Si papia si idan tuisa kumwina Christian tuisa takaya. O idan ka ba daon ret ay raya kay sabi au lupli ka ba daon upli ka takbiya. Bara tuiso na sin takbiya witin daon upli ka ba. Muy kilay ka na ni sipsa kiwi sa poso kumluhun ta kumwina li sakay ka plis ka kumwina o li karma kumwina li damni bara li salwal plapaya. Man biladiawi ma si papia pali. Si papia pali sa poso kumwina li karma kahula bara salwal plapi kaya. Si papia pali. Man Christian makaka-Christian bilang baikra ba isayas ma. Idan makaka-idan ba ako aisas. Kanidan si kaitan kabrisa dia isiba. Kuna Christian legaitan kabrisa. Uchin dia isiba. Naku kaya si papia sa dawan bila ba ako isa. Naku manwaya si papia sa wantu isa bawal. Wantu isa ba saura dada ukrasa. Wantu isa ba imayunra laiksa. Wantu isa ba tara pula laiksa. Wantu isa ba dirailal daw kay laiksa. Wantu isa ba kunina isa sin laiksa. Mo'y kilay ka na ni mantu isa wal nahkisma. Manreit palitu isang badawan buyabram kontrol maimun saki. Manbrin kam saura ni bareit pali dawan mintera mangkram saki. Apya ka kaman tu isang bawal. Manpadbris ma. Tu isang malupla walwa hilam takram barsa. Muy ka molay saras. Mebiyapti ka molay si kamwal. Tu isang takaw ina. Demo ni dawan na wiras na iwatut ni dawan. Yang tu isipat kavris na. Yang nauwa pas palis nauwa pas. Yang once na yang winaparutla ka ba sakma. Bawi kira kupya aikma. Bara tu isina. Sinsaymons pa ako is dawan ra. Bara dawan buy may bribya. Chins may munbya. Jesus wansa. Manra chins may munaya. Jesus wansa. Lan may daw kaya. Turi ba katay sama. Christian bilang baik rawin na si papya sa idan turka. Bara Christian turka walta kaya. Christian makaka-Christian. Idan makaka-idan. Christian sidan ba ako yung pramaisan kamwal. Kunayas turka may sis mabupla pain wal biya. Uplasut lilya may keg biya. Uplasut aita ni Luke biya. Baru uplasut. Manaisis maturka ba kawalan daw biya. Kunayar kidan na ni. Uplawala na ni. Turka may sis mawinasiya taki plabiyara. Christian dak ni. Lalu ka na napakan na ni. Elpar na ni pasin na ni. Turka may sis na taki uplaplabiyara. Kunayas turka mbuplasut pain wal biya. Mantuy sa dawan spirit ka uli kila barba bamita napakanay sa dawan ki yang natuy sinasaura palis ni yang natuy sinastaskis ni bardawan buwi ay siya tuy sa bangkan una baangkan kani ay siya una sika saura mitabanghuan kan manunam saura mitabanghuan sa kaka dawan rawis naiwa dawan yang raklinay dogs uni ba klinay dogs yang unira tuy sira saura barka biara. Yang unira turiyam ni baman mangs. Ansan sa rawis na bara. Mans turkam dukira baman na isi kaya. Uplara. Dawan na baku wis. Baku sin kawya Christian takras na ni. Tu isang pat kabrisma. Tu isang sipalki takas ka turay sa imatem. Di sa srabal. Di sa busin maymun biya para. Manalki takas kan la kabrima. Para pura lalura kama. Tu isang sin
manbas mun ma. Kuna tuy sambuy, manrabas may mun bera. Napaka na ni krisandak ni nani. Man tuy sambuy bas may mun saki. Apya ka man buy bas mun makituy samra. Yas gas pirit ka buy bas may mun biya. Baragas pirit ka buy ya tuy samra bas mun biya. Pero huli ka may witur ka ba man na isas. Bako li ka simstak madawan mawan ka kaysa wan pura sunaya. Wandawan gat, tingki palimay wis na, man bilam huli kira kasak kinang ni sutuwal takas biya, na bilaw huli kinang ni wal takas biya dawan, yan ni agtuy si bamain kay kam na yu kuman mawan karawam na bara, uplasins kira ba kuwan brima, na bilaw huli kira ka dawan uplikang ba ni wal takas biya, lupiam kasak kira Jesus ninara, nanaranay ka ban kaira. Amen.